नाज़रीन, सऊदी अरब का सफर मरियम नवाज और शबाशिब के लिए ऐसा साबित हुआ जैसे कोई फिल्म हो जिसमें शुरू से ही अवामी पजीराई का ऐलान किया जा चुका हो, उसके ट्रेलर के चर्चे हों, मगर जब फिल्म लगे तो सिनेमा हॉल्स खाली नजर आए। उन्होंने भी दौरे से पहले ऐलान करवा दिए कि सऊदी परमरवा उनके इस्तकबाल के लिए खुद एयरपोर्ट आएंगे, मगर वहाँ तो कोई छोटा सा मुलाजिम भी ना आया। उन दोनों का ख्याल था कि सऊदी अरब पहुँचते ही उनका इस्तकबाल ऐसा होगा जैसे सऊदी हुकाम खुद साख्ता शाही दरबार में इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे। शबाशिब तो ये सोच कर गए थे कि सऊदी अरब में उनकी ऐसी चमक दमक होगी कि मरियम नवाज उनके सामने आकर कहेगी, चाचा ये तो छा गए आप। और फिर दोनों एक दूसरे की कामयाबियों पर वाह करके ट्विटर और टिकटॉक पर तस्वीरें लगाएंगे जैसे हमें तो सऊदी अरब में जितना इज्जत मिली इतना हमने किसी जगह ना देखी। लेकिन उनका शुमार सीरियस क्रैश लैंडिंग वालों में हो गया। सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उन्होंने जब अपनी इस्तकबाल की तवक्कात को हकीकत में तब्दील होता देखा तो उनके मुंह का रंग उड़ गया। अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज और शबाशिब को सऊदी अरब में किसी ने मुंह भी नहीं लगाया और दोनों चाचा भतीजी वहाँ पर खूब जलील हुए हैं। और उन्हें आज अपनी हैसियत का भी पता चल गया होगा कि हुकूमती ओहदे रखने के बावजूद भी उनकी कोई वक़्त नहीं है और दूसरे ममालिक के हुक्मरानों की नजर में ये कुछ भी नहीं है। शबाशिब और मरियम नवाज बतौर वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब सऊदी अरब पहुंचे थे और उन्हें यकीन था कि सऊदी अरब के हुक्मरान उनका इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत सफारती ताल्लुकात की वजह से उन्हें लगा था कि पाकिस्तान के सरबराहान की हैसियत से उनका भी पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा और फिर अपने अपने ट्विटर हैंडल और टिकटॉक अकाउंट पर लगाकर दोनों चाचा भतीजी अवाम को बताएंगे कि दुनिया में हमारी कितनी मकबूलियत है। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स हुआ और सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर वहाँ की हुकूमत तो क्या, उस हुकूमत के किसी चपड़ासी ने भी इन दोनों का इस्तकबाल नहीं किया। दोनों चाचा भतीजी पाकिस्तान के हुक्मरानों की हैसियत से गए, लेकिन अगलों ने इन्हें हुक्मरान तस्लीम ही नहीं किया और इन दोनों को मुंह लगाना गवारा नहीं किया। पूरी दुनिया जानती है कि ये अवाम के वोटों पर मुंतखब होकर नहीं आए, बल्कि कार की डिग्गी में बैठकर GHQ के गेट नंबर 4 के सामने उतरने वाला शबाशिब और बोर्ड पॉलिश करने के तरीके बताने वाली मरियम नवाज अवामी मैंडेट को चुराकर फार्म 47 के जरिए इक्तिदार पर मुसल्लत हुए हैं और पाकिस्तान की अवाम इन्हें अपने हुक्मरान नहीं मानते। यही वजह है कि दुनिया भी इनकी कोई इज्जत नहीं करती और ये जहाँ भी जाते हैं जलील हो जाते हैं। शबाशिब और मरियम नवाज ये समझ बैठे थे कि जब आप पाकिस्तान में हुकूमती मनसब पर फाइज हों तो दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर सुर्खकालीन बिछा हुआ होता है, लेकिन सऊदी अरब में इनका इस्तकबाल किसी चपड़ासी ने भी नहीं किया। एयरपोर्ट पर इनके इस्तकबाल की बजाय ये सूरत हाल सामने आई कि सऊदी अरब के हुकाम ने इन दोनों को इस कदर नजरअंदाज किया कि जैसे वो वहाँ पैदल चल कर गए हों और रास्ते में किसी का इनसे कोई ताल्लुक न हो। सऊदी हुकाम की नजर में इनकी हैसियत एक वही थी जो किसी भी मामूली शख्सियत की होती है, जो किसी मुअज्जिज महफिल में पहुंच जाए लेकिन लोग उसे नजरअंदाज कर दें। वो सऊदी अरब जो पाकिस्तान के लिए एक अहम इत्तेहादी है, उन्होंने इन दोनों को नजरअंदाज कर दिया। दोनों की बेइज्जती के बाद शबाशिब और मरियम नवाज को ये गहरा सबक मिल गया कि अगर आप अवाम की हिमायत से नहीं आते तो कहीं भी आपकी कदर नहीं होती। इसके बाद तो ये अजब मंजर था कि इन दोनों के चेहरे पर एक गहरी फिक्र की लकीरें थी, जैसे दिल ही दिल में ये सोच रहे हों कि हम कहाँ फंस गए। अब जब इन दोनों को सऊदी अरब में मुंह की खानी पड़ी तो शायद इन्हें ये एहसास हुआ होगा कि दुनिया में आपका असर और रसूख सिर्फ इस बात पर मुनहसिर नहीं कि आप हुकूमत में हैं, बल्कि इस बात पर कि आपको अवाम ने मुंतखब किया है या नहीं। सऊदी अरब का तजुर्बा इन दोनों के लिए इस बात का गमाज था कि हुनर, ताल्लुकात और जाहो जलाल अगर अवाम की मोहब्बत के साथ ना हो तो वो सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। और आखिरकार इन दोनों की सोच ये होगी कि शायद अब हमें दुनिया को दिखाने के लिए अपनी हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी। नाज़रीन, एक जानिब अवाम का मुंतखब लीडर इमरान खान था, जिसकी वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान का वकार बढ़ता था, दुनिया भर में उनका जबरदस्त इस्तकबाल होता था। दूसरी जानिब शबाशिब और मरियम नवाज जैसे फार्म 47 की पैदावार हैं, जिनको दुनिया मुंह ही नहीं लगाती और सऊदी अरब में उनके दौरे पे किसी सरकारी मुलाजिम ने भी इस्तकबाल नहीं किया। इमरान खान की वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान की मुस्बत इमेज बनी और ओवरसीज पाकिस्तानी सर उठाकर चलते थे, जबकि अब सवाल यूं है कि अवाम पे शबाशिब जैसे मस्खरे मुसल्लत हैं जिन्हें दुनिया सिर्फ बेखारी की नजर से देखती है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये मवाजना भी आपके सामने रख रही हूँ ताकि पता चले कि हम कहाँ से किस ज़वाल तक पहुँचे। इमरान खान और शबाशिब की क़यादतों में फर्क न सिर्फ उनके सियासी अंदाज में फर्क नजर आता है, बल्कि दोनों की आलमी सतह पर पजीराई और पाकिस्तान के वकार में भी एक गहरा फर्क है। जहाँ एक तरफ इमरान खान ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक ताकतवर, खुद मुख्तार और बावकार मुल्क के तौर पर पेश किया, वहाँ शबाशिब की क़यादत में पाकिस्तान ने आलमी सतह पर सिर्फ मायूसी और कमजोरी का ही मुजाहरा किया। ये तफसील दोनों रहनुमाओं की क़यादत के मवाजना में वाज़ेह करती है कि एक ही क़यादत ने मुल्क को फख्र का एहसास दिलाया, जबकि दूसरी ने आलमी सतह पर जिल्लत का सामना कराया। इमरान खान की क़यादत का सबसे अहम पहलू ये था कि उन्होंने पाकिस्तान को एक नया आलमी विजन दिया। उनकी क़यादत में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ने आलमी सतह पर एक मुस्बत और ताकतवर असर पैदा किया। उनके इक़दामात में इस्लामी दुनिया में यकजहती, आलमी मसाइल पर पाकिस्तान की मौसर नुमाइंदगी और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का दिफा था। उनकी सियासत में एक नया अज़्म और जोश था जो न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए बल्कि आलमी सतह पर भी
بہت اہم تھا۔ عمران خان کے سعودی عرب کے دورے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوئے۔ سعودی عرب جیسے اہم اور مسلم دنیا کے مرکزی ملک میں ان کی پذیرائی نے یہ ثابت کیا کہ وہ عالمی سطح پر ایک معتبر رہنما کے طور پر ابھرے ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کا نہ صرف ایک رسمی بلکہ ایک دوستانہ اور قریبی رشتہ تھا جو دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مستحکم کرتا تھا۔ سعودی عرب میں عمران خان کا استقبال حکومتی سطح پر ہوا، جہاں سعودی حکام نے ان کے ساتھ سرکاری ملاقاتیں کی اور دونوں ممالک کے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر بات چیت کی۔ اس کے برعکس شبہ شب کے دورے میں سعودی عرب کی جانب سے جو سرد مہری دکھائی گئی، اس سے یہ واضح ہو گیا کہ عالمی رہنماؤں کے درمیان ان کی حیثیت اور مقام کیا ہے۔ شبہ شب کے دورے کے دوران سعودی عرب کے سرکاری سطح پر ان کا استقبال نہ ہونا ایک بہت بڑی علامت تھا کہ وہ عالمی سطح میں ایک غیر اہم شخصیت بن چکے ہیں۔ سعودی حکام نے ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی انتہائی غیر رسمی انداز میں کی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عالمی سطح پر ان کی کوئی بڑی اہمیت نہیں ہے۔ عمران خان کا اثر نہ صرف سعودی عرب بلکہ پورے اسلامی دنیا میں محسوس کیا گیا۔ فلسطینی عوام کی حمایت، کشمیریوں کی حقوق کا دفاع اور عالمی سطح پر مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ ان کی پالیسی کا بنیادی جز تھا۔ ان کی قیادت میں پاکستان نے اسلامی دنیا میں ایک رہنما کی حیثیت اختیار کی، جو نہ صرف عالمی سطح پر اپنے موقف کو پیش کرتا تھا بلکہ اسلامی ممالک کے مفادات کے لیے بھی آواز اٹھاتا تھا۔ عالمی مسلم رہنماؤں کے ساتھ ان کی ملاقاتوں میں ایک خاص احترام نظر آتا تھا اور وہ اسلامی دنیا میں اپنے ملک کو ایک قابل فخر حیثیت دلانے میں کامیاب ہوئے۔ شبہ شب کے حوالے سے یہ حقیقت ہے کہ ان کی قیادت میں پاکستان عالمی سطح پر زیادہ عزت و وقار حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ ان کی حکومت نے نہ صرف پاکستان کے داخلی مسائل کو حل کرنے میں ناکامی کا مظاہرہ کیا بلکہ عالمی سطح پر بھی ان کے اقدامات کمزور اور غیر مؤثر ثابت ہوئے۔ شبہ شب کے سعودی عرب کے حالیہ دورے کے دوران جو بدترین واقعہ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ سعودی حکام نے ان کا استقبال تک نہیں کیا۔ کسی سرکاری ملازم نے بھی ان کا خیر مقدم نہیں کیا، جو کہ ان کی عالمی سطح میں کمزوری کی ایک بڑی نشانی ہے۔ سعودی عرب میں عمران خان کے دوروں کے دوران جہاں حکومتی سطح پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا، وہیں شبہ شب کے دورے کے دوران انہیں سرد مہری کا سامنا کرنا پڑا۔ سعودی عرب جیسا اہم ملک جو مسلمانوں کے لیے ایک روحانی اور سیاسی مرکز ہے، اس میں شبہ شب کی پذیرائی کا نہ ہونا ایک واضح اشارہ ہے کہ وہ عالمی سیاست میں کمزور اور بے اثر ہیں۔ شبہ شب کی عالمی سیاست میں کوئی خاص حیثیت نہیں ہے۔ ان کی قیادت میں پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر وہ مقام حاصل نہیں ہوا جو عمران خان کی قیادت میں تھا۔ ان کی خارجہ پالیسی نہ صرف کمزور تھی بلکہ انہوں نے عالمی سطح پر پاکستان کے مفادات کا صحیح طور پر دفاع بھی نہیں کیا۔ ان کے دور میں پاکستان کے تعلقات دوسرے ممالک سے زیادہ انفرادی نوعیت کے ہو گئے ہیں اور پاکستان کی آواز عالمی سطح پر سنی جانے کی بجائے خاموش ہو گئی ہے۔ ان کی سیاست کا عالمی اثر و رسوخ نہ ہونے کے برابر ہے اور اس کا کھلا اظہار سعودی عرب کے ساتھ ان کے تعلقات میں ہوا۔ عمران خان اور شبہ شب کا موازنہ کرنا بالکل غیر موضوع ہے کیونکہ دونوں کی قیادتوں کے درمیان فرق زمین و آسمان کا ہے۔ عمران خان نے عالمی سطح پر پاکستان کی عزت و وقار بڑھایا جبکہ شبہ شب کی قیادت میں پاکستان کو عالمی سطح پر کوئی خاص پذیرائی یا اہمیت نہیں ملی۔ عمران خان نے نہ صرف پاکستان کے مفادات کو عالمی سطح پر اجاگر کیا بلکہ انہیں ایک طاقتور اور باوقار ملک کے طور پر پیش کیا۔ دوسری طرف شبہ شب کی قیادت میں پاکستان کو عالمی سطح پر صرف ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔